از کوبا و تاجیکستان مهمان فخری آمدند که حضور این چهره ماندگار را و تاجیکستانی آفتاب رویه خیر و مقدم بگوییم. هادی میخائیل لوپز. Oh my friend, welcome Tajikistan. یک قرصک بزنم با حضوری لوپز. بسیار باعث شدی یک بار لوپز رو و میدان کشتی بیارند. این میدان بانفوس 5 کرات قهرمان بازی های المپی لوپز. صمیمیت تاجیکانه حاکی و جامعه را استادی اتحاد جماهیر شوروی استا پیروف تقدیم نمایند. میخائیل لوپز نونس موزنی کوبا سبکی یونانی و رومی یگانه قهرمان 5 کرته المپی در تاریخی همه مبارزه سالهای 2008 12 16 20 24 و جایزه‌داری مدال نقره‌ای 3 کرته چمپیونات جهان چمپیون 5 کرته قهرمان بازی های پان امریکا در کاتگوری وزن برآمد کرد. رکوردسمن از روی شماره مدال های طلایی المپی در بین همه ورزشکاران کوبا قهرمان جمهوری کوبا. یک کفتو بکنید. артур борисович таймазов сиёсатмадори русия депутати думаи давлатии маҷлиси федералии федератсияи россия даъвати 7 узви кумитаи думаи давлатии оид ба экология захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист муовини собиқи раиси кумитаи думаи давлати федератсияи россия оид ба тарбияи ҷисмонӣ варзиш ва сайёҳӣ дар корҳои ҷавонон муҳсани асетинӣ барои дастаи мунтахаби узбекистон баромади олӣ ҳам кардам қаҳрамони бозиҳои олимпӣ ҷоизадори бозиҳои олимпӣ ҳузурашон ба тоҷикистон хайрамақдам. За активный участие в соревнованиях по национальной борьбе в рамках спортивного мероприятия Республики Таджикистан приказываю наградить медалью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан за содействие Таймазову Артуру Борисовичу, гражданина Российской Федерации, и вручает награду командующим внутренними войсками МВД Республики Татарстан генерал-майор милиции Раузода Сухров. Михаил Лопес Нунес, гражданин Республики Куба. Награждается Ориф Олтинович Чураев и генерал Раузода Сухров. Приказом министра внутренних дел гражданин Республики Куба, уважаемый Михаил Лопес Нунес награждается медалью за взаимодействие с Республикой Таджикистан. تشکر یک کفتوبی میکنیم. امروز در
رینگی تاجیکستان این بالای این شد. خوش آمدید. دوبرو پژالovat. یک بار دیگر کفکوبی میکنیم و صمیمیتی میدانی کوبالینگ را با کوبا میبرند. مبارک باشد. رایاف و دست کشیدنش از ادامه رقابت غلبه را با کامران شاهی اوستا پیریان میدهیم. سرباز قطاری قسم حربی 54-53 رؤوف زاده سهراب برای سپاریدن کلید اتومبیل شما آماده باشید. پهلوانان دیگری که میداندارشان در گلیم دیگر است ادامه تلاششان را یک جایه تماشا میکنید.